காந்தலூர் டவுனில் இறங்கிய காட்டுக்கொம்பன் இரவு முழுவதும் சுற்றித் திரிந்து வாகனத்தையும் சேதப்படுத்தியுள்ளது. பொதுமக்களை பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காட்டுக்கொம்பன்கள் சில மாதங்களாகவே இரவு பகல் பாராமல் தான் காந்தலூர் டவுனில் சுற்றித் திரிவது. 300க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ள காந்தலூர் கிராமத்தில்தான் ஒற்றை யானை ஆட்டோ ரிக்ஷாவை சேதப்படுத்தி வீட்டையும் சேதப்படுத்த முயன்றது. வீட்டிற்கருகில் நிறுத்தியிருந்த மதியழகன் என்பவரின் ஆட்டோ ரிக்ஷாவின் பின்பகுதியை தான் சேதப்படுத்தியுள்ளது. ആന വന്ന് ആൾക്കാരെ വന്ന് പേടിപ്പിച്ച് ആന വന്ന് ഓട്ടനെ ഇടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒന്തിക്കൊണ്ടുപോയി പടുതയും പിന്നെ ഈ സൈഡ് ഭാഗം എനിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. താഴെ കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചാച്ചാന് ആന അത്രയ്ക്കും ദേശത്തിലാണ് വന്നത്. ഭയങ്കര ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് വാലും ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പേടിച്ച് ഭീതിയിൽ എല്ലാവരും ഓടി. അപ്പോഴത്തേക്കും വഴി അറിയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്ന ആന വണ്ടിയിൽ ഓട്ടേനെ ഒറ്റ അടി ഇടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കട്ടി. കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ വീട് തകർന്നേനെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആന പിന്നെയും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവരുടെ വീടുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് വീട് അവരുടെ വീടും ഒരു ഇടി അതും തല്ലി. എന്നിട്ട് ആന അതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ പേടിച്ച് പിന്നെ രണ്ട് ഇരട്ടി നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെയും ഓടി ഒരു ഒറ്റ ഓടി. அருகிலுள்ள கண்ணையன் என்பவரின் வீட்டை சேதப்படுத்த முயன்றுள்ளது. கிராம மக்கள் விரட்டிய போது அருகிலுள்ள ராஜேந்திரனின் வீட்டின் முன்பகுதி வழியாக இறங்கி சென்றது. வியாழக்கிழமை இரவு 2 மணிக்கு தான் சம்பவம். 300க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் தான் இந்த பகுதியில் நிலை நிற்பது. இதன் வழியாகத்தான் காட்டுக்கொம்பன் சுற்றித் திரிவது. கூடாது விவசாய விளைவுகளையும் சேதப்படுத்துவதும் பொதுமக்களுக்கு பீதியாக மாறுவதும் தொடர்கதையாகவே உள்ளன. ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ ജീവിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കഷ്ടത്തിലാണ്. ഒന്ന് ആനയ്ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ രാത്രി കാരണം കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അയക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മനുഷ്യരിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്കായത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയും അവർ. പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്കാർക്കും കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നടപടി എടുക്കണം. എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം, നഷ്ടപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം. விவசாய சேதங்களை வனத்துறை அதிகாரிகள் கணக்கிட்டுள்ளனர். விவசாய சேதங்களை மட்டும் கணக்கிட்டு செல்லக்கூடிய அதிகாரிகள் மனித உயிருக்கும் உடைமைக்கும் பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கும் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கக்கூடியவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கும் இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை. இந்த பகுதியில் காட்டு யானைகள் நிரந்தரமாகத்தான் பொதுமக்களுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தி வருவது. நியூஸ் பீரோ மறையூர்.